बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 2 माई होम एंड सिटी पढ़ेंगे। गेटिंग स्टार्टेड, आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग। हर मुल्क का अपना एक झंडा होता है या हर मुल्क का अपना एक परचम होता है। Pakistan's national flag is green and white with a crescent and a star on it. पाकिस्तान का परचम सब्ज और सफ़ेद जिस पर एक हिलाल और एक सितारा है। तो बच्चों, आपको पता है हिलाल किसे कहते हैं? हिलाल कहते हैं पहली रात के चाँद को, जब चाँद बहुत बारीक बहुत खूबसूरत होता है, जैसा कि हमारे परचम पे है। इस तस्वीर में देखें। वो सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, और इंडिपेंडेंस डे, अपना आज़ादी का दिन, ऑन द 14th ऑफ अगस्त, 14 अगस्त को, टू शो अवर लव फॉर आवर कंट्री, अपने मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो आइए देखते हैं तस्वीर में क्या हो रहा है। एक बच्चा है, बहुत खुश है, उसने पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ है, और इस तस्वीर में हमें मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है। लेट्स टॉक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड सिटी और विलेज? आपके मुल्क, गांव या शहर का क्या नाम है? तो आंसर दिस क्वेश्चन हमेशा हम लिख के आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं। द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, इसलिए हम इसका आंसर देंगे द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान एंड द नेम ऑफ माई सिटी इज़, जो भी आपका शहर है, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद, लाहौर, करोड़ या कोई से भी सिटी जिसमें आप रहते हैं उसका आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिया लिख कर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू शो योर लव फॉर योर कंट्री? आप अपने मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद फुल एक्साइटमेंट। मैं आज़ादी का दिन पूरे जोशो खरोश के साथ मनाता हूँ। टू शो माई लव विद माई कंट्री, अपने मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। इसका आपने ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? आप आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं? तो बच्चों, आप कैसे मनाते हैं आज़ादी का दिन? आपने इसका आंसर देना है आई डेकोरेट माई होम विद अ बिग फ्लैग। मैं एक बड़े झंडे के साथ अपना घर सजाता हूँ, एंड कलरफुल लाइट्स, और रंगीन लाइट्स के साथ। आई आल्सो सिंग मैनी नेशनल सॉन्ग्स, और मैं बहुत से कौमी तराने भी गाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर 13, माई होम एंड सिटी, प्री रीडिंग। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। तस्वीर को देखें और बताएं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 2 तस्वीर हैं। फर्स्ट पिक्चर, देयर इज़ अ हाउस इन विच 2 कार्स आर पार्किंग। एक घर है जिसमें 2 कारें खड़ी हुई हैं। नेक्स्ट पिक्चर है, एक रूम उन्होंने हमें दिखाया है जिसमें बेड, क्लॉक, कुछ टॉयज एंड कारपेट। ये एक बेडरूम दिखाया है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर ब्रदर्स और सिस्टर? क्या आप अपनी चीज़ें अपने भाइयों और बहन के साथ शेयर करते हैं? तो अगर आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, शेयर करना बहुत अच्छी बात है, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे यस, जी हाँ, आई शेयर माई थिंग्स विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट है, देखें, एक लड़की है जिसका नाम माहा है। आई एम माहा, मैं माहा हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। आई लिव इन इट विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ इसमें रहती हूँ। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, मेरे 2 भाई और एक बहन है। माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, मेरा घर मेरी पसंदीदा जगह है। इट इज़ वेरी एयरी एंड ब्यूटीफुल,
یہ بہت ہی ہوادار اور خوبصورت ہے۔ اٹ ہیز 2 bedrooms، اس میں 2 سونے کے کمرے، 1 کچن، ایک باورچی خانہ، آ باتھ روم، ایک غسل خانہ، آ سٹنگ روم، ایک بیٹھنے کا کمرہ، اینڈ آ ڈرائنگ روم فار گیسٹس، اور مہمانوں کے لیے ایک ڈرائنگ روم یا بیٹھک ہے۔ آئی شیئر مائی روم ود مائی بردرس اینڈ سسٹرس، میں اپنے کمرے میں اپنے بھائیوں اور بہن کے ساتھ رہتی ہوں۔ وی ہیو 4 beds اینڈ 4 chairs ان our روم، ہمارے کمرے میں 4 بیڈ اور 4 کرسیاں ہیں۔ دیر از آلسو اے ٹیبل، یہاں پہ ایک میز، آ کبرڈ، ایک الماری، اینڈ اے بک شیلف، اور ایک کتابوں کی الماری ہے۔ دیر از اے کلاک آن دی وال، دیوار پر ایک کلاک ہے۔ We sit together and watch television in the sitting room، ہم بیٹھنے کے کمرے میں اکٹھے بیٹھتے اور ٹی وی دیکھتے ہیں۔ We discuss and share many things، ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ڈسکس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ We always keep our home neat and clean، ہم اپنے گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ I live in اسلام آباد، اب وہ اپنے شہر کا نام بتا رہی ہے کہ I live in اسلام آباد، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ It is the capital of پاکستان، یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دارالحکومت کسے کہتے ہیں۔ ایک یہاں پہ کویسچن ہے، واٹ از دی میننگ آف کیپٹل سٹی، کہ دارالحکومت شہر سے کیا مراد ہے۔ آپ نے اس کا آنسر دینا ہے دا سٹی ویئر پرائم منسٹر سٹنگ از کالڈ کیپٹل سٹی۔ فیصل مسجد لوکیٹڈ ان اسلام آباد، فیصل مسجد بھی اسلام آباد میں واقع ہے۔ اٹس روڈس آر کلین اینڈ وائڈ، اس کی سڑکیں بہت صاف ستھری اور کھلی ہیں۔ وی کیپ آور سٹی کلین، ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ بیکاز اٹ از آور ہوم ٹو، کیونکہ یہ ہمارا گھر بھی ہے۔ دا پیپل آف اسلام آباد آر ویری فرینڈلی، اسلام آباد کے لوگ بہت ہی دوستانہ ہیں۔ فرینڈلی کا مطلب ہوتا ہے دوستانہ رویہ رکھنے والے، اچھا رویہ رکھنے والے۔ آئی لو مائی ہوم اینڈ کنٹری ویری مچ، میں اپنے گھر اور اپنے ملک کے ساتھ بہت محبت کرتی ہوں۔ نیکسٹ ہے پوسٹ ریڈنگ۔ وائی شوڈ وی کیپ آور ہوم اینڈ سٹی کلین، ہمیں اپنے گھر اور شہر کو صاف ستھرا کیوں رکھنا چاہیے؟ بہت ہی آسان سے اس کا کویسچن آنسر ہے، وی شوڈ کیپ آور ہوم اینڈ سٹی کلین بیکاز وی لیو ہیئر، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گھر اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہاؤ ڈو وی کیپ اٹ کلین، ہم اسے کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ ہم اسے کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اس سے بہت سے طریقے ہیں۔ بائی ڈیلی کلیننگ، ہر روز کی صفائی سے۔ بائی یوزنگ ڈسٹ بینس اینڈ ناٹ تھرو ربش آن دی روڈ، اور سڑک پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکنے سے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔